Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une nouvelle vidéo concernant la distinction entre écrivain, journaliste, témoin et historien. وهي أول سؤال الذي تجدونه يوم اجتياز شهادة البكالوريا depuis le bac 2008 depuis bac 2008 في جميع الشعب. Alors, لازم تربحوا النقاط في هذا السؤال بالتحديد، وهذه لاستيوس أو الحيلة ما تراتوهاش pour récupérer d'autres points. Donc مهم جدا باش تعرفوا كيفية التفريق بين journaliste, écrivain, historien, témoin. Parce que tout simplement العديد من التلاميذ يقوموا بالخلط بين الأربعة، والسؤال يوم اجتياز شهادة البكالوريا راح يكون كالتالي: relevez les deux bonnes réponses. Relevez les deux bonnes réponses. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, prenez un stylo et un cahier pour noter et suivez-moi. D'accord? La première chose التي يجب معرفتها هو أن الكاتب، regardez bien, الكاتب l'auteur هو الكاتب. L'auteur أو الكاتب. Attendez, comme ça. Auteur أو الكاتب هو عنده 4 إلى 4 projets. Il peut être historien، يقدر يكون historien، ويقدر يكون écrivain، ويقدر يكون journaliste. ويقدر يكون témoin. Donc, ça peut être l'auteur, ça peut être, ou bien يقدر يكون historien, écrivain, journaliste, témoin. هو قادر يكون 4 هادو les 4 projets. أو يقدر يكون 2 مع بعض. historien, écrivain, historien, témoin, journaliste, témoin. C'est ça. والإجابة على السؤال relevez les deux bonnes réponses. يجب أولاً أن نعرف كيف نفرق بين هذه الأربعة المصطلحات الأربعة: témoin, journaliste, écrivain, historien، حتى تتحصلوا على العلامة الكاملة. Alors, نبدأ أولاً بلي دو اللي يتشابهوا، الاثنين اللي يتشابهوا ويتخلطوا للعديد من الطلبة، وهي الفرق بين témoin historien. وعلاش يتخلطوا؟ لأنهما الاثنان عندهم علاقة بالنص التاريخي، لو تكست historien، وهذا هو لو بياج اللي يطيحوا فيه العديد من الطلبة. نبدأ أولا ب historien و témoin. historien. نبدأ أولاً بكلمة historien. Historien devient du mot histoire. حد الآن إن شاء الله تكونوا فهمتوا، ومعناها حكاية بالعربية، معناها حكاية. historien devient du mot histoire، معناها حكاية في التاريخ. par exemple la libération de la guerre nationale معناها عندها علاقة مع الأحداث التاريخية. d'accord. donc historien معناها مؤرخ تاريخي. ما معنى مؤرخ تاريخي؟ معناها عندما يكتب النص c'est ça le texte comme ça. يوم الاختبار يكون التكست هكذا. تجد le jeu de guillemets، le jeu، وهذا لو جو ليس للمؤرخ، il n'est pas de l'historien، وإنما هو pour le discours rapporté. Le jeu sous forme d'un commentaire. Alors, d'accord.
واش معناها لو كومونتير؟ معناها التعليق. واش معناها تعليق؟ يعني أن المؤرخ يستعين في النص بشهادة شخص آخر لتدعيم نصه والمعلومات الموجودة في النص. D'accord? Donc c'est ça. Je répète. ما معنى historien? Historien devient du mot histoire. Devient du mot histoire. وهذا histoire. كيف نعرف أن المؤرخ تاريخي؟ هو عندما نجدها ان ديسكور. كيفاش نعرفوا باللي انه هذا مؤرخ تاريخي؟ نعرفوا باللي مؤرخ تاريخي عندما نجد ان ديسكور apporte le jeu entre deux guillemets. سي سا. معناها ان الكاتب استعمل ان كومونتير بشهاده شخصيه اخرى في النص qui a vécu ou assisté pendant la révolution ou bien un événement ou la guerre لتقوية المعلومات dans le texte. C'est un historien. هذا هو l'historien. D'accord? Maintenant, on va voir ensemble le témoin. Témoin. Le témoin, تجد النص هكذا. النص هكذا. Le jeu هو يبدأ مباشرة بالle jeu. Le jeu. C'est pas un discours rapporté. هو لا ينقل شهادة شخص آخر. C'est lui qui parle. C'est lui qui a assisté l'événement. هو اللي شاف، هو اللي عاش، والآن هو يقوم بسرد ما شاهده، ما عاشه، ما في ذلك الحدث. Pendant la guerre de la libération nationale. D'accord? Donc, son témoignage أو شهادته يقوم بها بنفسه دون اللجوء إلى الاستعانة بشهادة شخص آخر. لذلك تجد le jeu مباشرة. Directement, il commence son texte par son jeu. Le jeu الذي يعود عليه, qui appartient ou bien qui renvoie à l'auteur, à le témoin, à l'auteur qu'un témoin lui-même. Son guillemets. بلا ما يدير لي غيومي، يعني ان الكاتب هو اللي هدر، هو اللي شاف، هو اللي عاش هذاك الحدث. Maintenant, on va voir la différence entre l'écrivain والصحفي. Écrivain, maintenant. والصحفي, journaliste. هنا l'écrivain واش تلقى؟ تجد النص اسم الكاتب على l'écrivain qui a écrit, auteur écrivain. تعرف باللي l'auteur هو écrivain, c'est un écrivain. تلقى نص، اسم النص واش تلقى vous trouvez اسم. الاسم هكذا. je répète. نص هكذا. تلقى نص هكذا. دي باراغراف. اسم النص تلقى الاسم تاع الكاتب. par exemple جون جاك روسو. سي سا. وتلقى ليديسيون دار النشر والعام وعنوان الكتاب. J'espère bien que vous avez compris. D'accord? Maintenant, on va voir le journaliste. Le journaliste. Maintenant, on va voir ensemble le journaliste. Journaliste. Qui va تعرف que l'auteur c'est un journaliste. تلقى la source هذا نص. la source le soir par exemple هنا le soir le quotidien. الاسامي تاع الجرائد هم معروفين. وتلقى رقم الجريدة la date تلقى la date اليوم الشهر par exemple le 7 10 2020. c'est ça. comme ça. إذن هذا هو الفرق بين journaliste et écrivain. C'est ça la différence entre journaliste et écrivain. Et voilà, c'est ça la différence entre écrivain, auteur, écrivain, journaliste, témoin et historien. J'espère bien بلي راكم فهمتوا هذا الدرس. واللي عنده تعليق يخليه لي، او عنده استفسار او اقتراح يخليه لي في التعليق. وما تنساوش انكم تابوني، تشتركوا في القناة حتى يلحقكم لي فيديو جديدة. J'espère que cette vidéo vous sera très utile
Eh bien, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et si vous avez aimé la vidéo, et puis évidemment vous abonner à la chaîne. Alors, je vous dis à bientôt.